আমরা সেলুলার জেলে পৌঁছে গাইড করে নিয়েছি। कि जेल जेल के मॉडल के बाद पढ़ने से पहले आप ये बता देंगे गाइड के साथ जाएंगे तो क्या क्या देख पाएंगे। पहले जेल तो फ्री में होएगा बात 5 मिनट का कंस्ट्रक्शन की बात है। उसका फर्स्ट पॉइंट पड़ेगा हैंगिंग पॉइंट, हैंग हुआ तो एक्सप्लेनेशन होएगा। उसके बाद वर्कशीट मिल जाएंगे तो ब्रिटिशर्स फ्रीडम फाइटर्स से काम करा था, ऑयल मिल है, ड्रग्स का पैटर्न्स है, नेशनल पनिशमेंट बाद वाला 20 रुपए की नोट के पीछे उसको 10 रुपए मिलेगा नॉर्मली। आपको मॉडल इसलिए आप उसे मॉडल देख लीजिए, मॉडल इसलिए देंगे बच्चे भाषा में जब एक्सप्लेन करेंगे मॉडल के बारे में समझने के लिए पड़ेगा। আমরা সেলুলার জেলের ভেতরে প্রবেশ করেছি। কীরকম গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ভাবতে পারছি না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, বীর সাভারকর থেকে শুরু করে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এখানে বন্দী থাকতেন শুধুমাত্র ব্রিটিশদের হাত থেকে আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষকে, আমাদের দেশকে স্বাধীন করানোর জন্য। এই সেই সেলুলার জেল। আমরা সন্ধেবেলাও এখানে আসবো লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে। এই সেই ঐতিহাসিক, এখানে জেলার বসতেন তখন ব্রিটিশ পুলিশের। সত্যি গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আমরা এরপরে একে একে সেলগুলোতে যাব। এই আমাদের গাইড। एक ही जगह एक ही लाइन में बैठे ग्रुप वाला सही कपल से यहाँ पे आ जाए पीछे आ जाए। আমাদের গ্রুপ এখানটা বসো সবাই। अंडमान का नियर बाय में काफी कंट्रीज है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, बहुत पास है। अंडमान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स